ان کو گرفتار نہ کیا جائے. یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح وہ آئین اور قانون سے ماورا فیصلے دے رہی ہے. کیا یہ رعایت 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی؟ جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی اہلیہ ICU میں چلی گئی تو انہوں نے منت سماجت کی کہ مجھے ان کی خیریت تک پوچھنے دیجیے. ان کو ٹیلی فون تک مہیا نہیں کیا گیا. اور جب وہ واپس اپنے سیل میں گئے 3 گھنٹے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی. کیا اس قسم کی کوئی رعایت مریم نواز شریف کو دی گئی؟ کیا ایسی کوئی رعایت فریال تارپور کو دی گئی؟ آج جس طرح ان کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں VIP پروٹوکول اور پورے ملک میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے اور عدالت اس دہشت گردی کو تحفظ دے رہی ہے. آرمی چیف کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے. جہاں چوراہوں کے اوپر سرزمین وطن کے لیے قربانی دینے والوں کے یادگاروں کو اکھیڑا جا رہا ہے, ریاست کے محافظ اداروں کی جس طرح توہین و تذلیل کی جا رہی ہے, عدالت ان کے تحفظ کے لیے ہے. آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج ہوگا. میں PDM کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں. آج جمعے کا دن ہے, کل ہفتہ ہے, پرسوں اتوار اور اس کے فوراً بعد سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے. سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا, زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آف دی لا ہے, مدر ان لا نہیں ہے. جی آسمان سے یہ اترے ہوئے نہیں, ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں. آئین سے اس حد تک ماورا جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی سپریم نہیں سمجھیں گے. آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کو نااہل قرار دو. ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سن لیجئے, ہم 3-2 کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے نزدیک 4-3 کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ ہے. قانون بن جانے کے بعد اب آپ اکیلے از خود نوٹس نہیں لے سکتے کسی مسئلے کی. تو آج کا متفقہ اعلان سوموار کے روز اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے ملک بھر کا عوام اور ہمارے پارٹی کے ایک ایک کارکن گھر سے نکلے گا. کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا فلانا کام ہے میں اس کے لیے رک رہا ہوں. اس کو سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف آنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے آگے پرامن احتجاج دینا ہوگا. دور میں سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا چکا ہے, اس کا سب ثبوت موجود, کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی. کیا یہ صرف احتجاج پرامن سپریم کورٹ کے باہر ہوگا یا اس طرح ماضی کو دہراتے
बढ़ाते हुए अदलिया के अंदर भी घुसा है। नहीं, पुरअमन होगा, एहतजाज होगा। और हमारी तो आपने तारीख देखी है, हम यहाँ इस्लामाबाद आए हैं, आपकी आंखों के सामने 15 दिन हम रहे हैं, इतना बड़ा हुजूम यहाँ रहा, लेकिन आपने देखा कि हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। आप सिर्फ एहतजाज ही करेंगे, बदुआएं करेंगे, या कोई और इकदाम या कोई और ऑप्शन? ये सुना जा रहा था कि इमरजेंसी के निफाज के ऊपर भी मुशावरत हो रही है, इस हवाले से जरा मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडीएम की बात कर रहा हूँ। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत नहीं। पीडीएम एक सियासी कुव्वत है, पीडीएम एक सियासी प्लेटफॉर्म है। मैंने पीडीएम के फैसले से आपको आगाह कर दिया है, अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकाला जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है, कोई फौज के अंदर भी तकसीम है जिसकी वजह से उनके या उनके वाक़यात है, जनरल फैज और उनकी बेटी है जिसकी वजह से इस तरीके से इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई फौज के अंदर उसका कोई रिटायर्ड जनरल इस वक्त भी इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए लॉबी कर रहा है, तो इदारा मौजूद है, इदारा उसका खुद एहतसाब करे। लेकिन हम इदारों से इख्तलाफ किए भी हैं हमने, लेकिन उसके भी हुदूद होते हैं। और अगर किसी ने भी तोड़ फोड़ की, इसका माना यह है कि पीटीआई की कोई शरपसंद हमारे सफ़ में दाखिल हुए हैं, उसी वक्त उनको पकड़ा जाएगा। इस्लामाबाद में फौज के हवाले किया हुआ है, इस सूरत में क्या आपको इतना बड़ा एहतजाज, एक इदारे के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत दी जाएगी? ये मसला अब हमारा नहीं है, हम इससे आगे निकल चुके हैं। बड़ी जो बातें जो है वो एहतजाज पे आ रही हैं, मुल्क की मईशत पहले से ही दगड़ू है, अब सियासत किस तरफ जा रही है, क्या नजर आ रहा है? हजरत, मुल्क की मईशत हो, मुल्क के अखलाक हो, मुल्क के कानून हो, मुल्क का आईन हो, सब कुछ इमरान खान के लिए दांव पे लगाया गया है। आज सिर्फ हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा नहीं करना, पाकिस्तान के एक एक शहरी ने इस मुल्क के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करना होगा। ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट में भी कोई मज़ीद इसके ऊपर बात की जाए, पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद भी हैं, पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद भी हैं, और पार्लियामेंट आगे भी अपने इक़दाम करेगी। मौलाना साहब, क्या इस सारी सूरत हाल से वो थर्ड पार्टी अगर फायदा उठाती है तो क्या उनका फैसला आपको कबूल होगा? हजरत, बात यह है कि ये एहतिमालात है। मैं जो बात कर रहा हूँ यकीन की बुनियाद पर कर रहा हूँ। एहतिमाल से मेरे यकीन की बातों को मत उड़ाइए जी। वो तो बता दिया है ना, जो बता दिया है, जो करेंगे तो जवाब देंगे। डंडे से बात करोगे तो डंडे से जवाब देंगे, मुक्के से बात करोगे तो मुक्के से जवाब देंगे, रोड़े से बात करोगे तो रोड़े से जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि फिर चट्टी का दूध याद दिला देंगे जी। तीन जजों के खिलाफ जिन्होंने कल ये फैसला दिया, जी। क्या हुकूमत रेफरेंस लाइन? ये बात अभी जरा छोड़ दे, ये बात इस वाला भी छोड़ दे। मौलाना साहब, ये बताएं कि ये जो सब देखा कौम में कि रियासती इदारों पर हमले हुए, शहदा की तस्वीर पे जूते मारे, कलमा तैयबा पर इमरान के खिलाफ मस्जिद को जलाया गया, कलमा तैयबा पर जी। गद्दारी का मुकदमा इमरान पर कोई? मैं तो समझता हूँ कि ये इसके लिए दहशतगर्दी का लफ्ज़ ना काफ़ी है, ये बगावत और गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए अपने इदारे मौजूद है। हमने तो यही जा रहा था, कहा तो यही जा रहा था कि फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मसरूफ है। अभी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में फौज को तैनात किया है, तो ये इलेक्शन मतलब क्यों नहीं हो रहे थे? और जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया है, इलेक्शन का मामला अलग है, वो इलेक्शन कमीशन का मामला है। ये कहाँ से आ गया? क्या जो दहशतगर्दी जाहिर है कि जो हमले किए गए हैं, जो दहशतगर्दी की गई है, जो गुंडागर्दी की गई है, जो रियासत पे हमले हुए हैं, ये अगर तालिबान करे तो फिर गद्दारी, अगर कोई एक तंजीम करे तो बैन,
اور صرف ایک پارٹی کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ جو کھلواڑ کرے. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ.